Naka-hold. Kung blaw ka lang ka. Bag nga malimiyo amin ako sa mga ibanan, ti programa tayo, Diyos at Bayan, Boses ng Diyos at Mamamayan, kita kadigiti amin nga adang nakaplastamat nga agbingeg, kadigiti agbubuya iti FB Live, ikablaw mi kada kayo, tinagan na po tayo ng Yesu Cristo ako, katagyaman kami, ni Apo Kapitan, Ruben Elefante Isulti muna nga nakahook, at ikablawan talaga Apo Kapitan, sabi ko hindi ko namin anong tungkol kung daway mga umay, magkibay may sakata kami. Kakastoy nga oras, Sabado, alam mo namin niya, ikalas stress, Apo, may patangatan kada kayo, programa tayo, Diyos at Bayan, kadagiti amin nga mayat nga makibay may sakata kami, Apo, ito yung umalim. Mabalin nyo, ang text ka na kami, kadagiti numero, programa tayo. Kaya isong mabalin nyo nga i-send ka na kami, dagiti na dumaduma nga mabalin nyo nga salusudan, mabalin nyo nga sumat, kadagiti nakadasaktat nga salusud kaya matratar. Apo, at manin, di kapsakyo, partner Ed Pagaduan from Calon City, Ilocos, magkablaw ka na kayo, tinaimbag nga malim. Partner, naimbag nga malim mo. Okay. Naimbag nga malam, ayatin nga gagayan ting kakabsat. Sumampay ka na kayo, ti programa tayo, Diyos at Bayan. Hello, good afternoon. Okay, medyo standby kayo balabas kakapsin kagayam medyo ada basik problema tayo tilinya. Okay. Sige, sorry kau belakang. Okay, so manin Apo, kadigiti nga adda kadigiti radyo. Agdindingan Apo, kablawan na kayo tinaimbag nga malim. Nagigay mo nga bubuya ti FB Live, manibot ka na ito yung FB. Kaya kablawan na kayo kung Apo, rin pa yung kakabsat nga adat di abroad. Sa diuman ngayon yung Apo, sabay kumata, tumamin ka na kayo, ti pangablaw mi, tinagan na po tayo ng Yesu Cristo. Nga iso nga mga nanay, kaya mangtid manin ka na tayo, ti may samanan nga nasaya at nga malam. Kadigita duma, bigat, rabi, kadigita at di abroad po. Kaya may ayos lang, ito yung connection tayo, di kumando kayo Apo. Kaya sapay kumat, ano sanda kami, nga katakta ko na inay, natin nga malam. Kadigito nga naitasar, nga pagsasalitaan tayo. Dagiti po tahe tayo, kadito nga malam Apo. Amok nga napatigdamot dagito dagito sa saludsud nga naggapo ka dagiti listeners ta partner. Dagito ket isuda ti nangibaga nga kasano ti kastoy, kasano daytoy nga banag isu nga padaanan niyo Apo ti panakatratar ket no anya ti kunat ti nasanto nga surat kadagitoy nga banag nga naipatangatan nga naisalusud kada tayo ti programa tayo partner. Okay, partner. Naimbag nga malam. Ayatin nga gagayang nga kapsat. Medyo nagkarotel basit ti antay nga dagos nga nakastrip niya. Antayo lang nga live ti FB. Antayo lang nga live ti YouTube.
But live tayo pa iti DWRS Commando Radio, ya. Iti kabigsaan nga radio ti Ilocania, kin kastamot iti global page da. So mabuybuyat da tayo iti global page iti DWRS kin ti Commando Radio, pakairamanan iti Facebook Live kin YouTube tayo, iti programa tayo Diyos at Bayan, boses ng Diyos at mamamayan. So manan ulitin mi ti kumablao kada kayo nga sangapada awan ti malablabsan sa dinuman nga paset ti lubong ti ayan tayo iti daytoy nga walang good afternoon to all ayatin nga gagayam kin kakabsat. So ti umuna nga ikanda iti importansya iti dati nga malang ket mainaik iti saludsod no adda kadi nya iti sursuroten tayo nga standard nga panagkawusan no mapan tayo makigimong wenno mapan tayo makimisa. So basa tayo to dagiti sungbatyo madamdama ayaten nga gagayem king kakabsat. Maikadwa nga saludsod no kanayon tayo nga maladaw nga mapan makigimong kin mapan makimisa. Masalsalungasing tayo ba dayay bilin nga inted ni Apo Isus iti Ebanghelyo ni Matthew kapitulo 6 bersikulo 33 nga biruken tayo maumuna iti pagarian ti Dios kunana kin kunana mo iti proverbio nga kadagiti so amin iyon una tayo ni Apo Dios suno kanayon tayo nga maladaw kanayon tayo nga malay tabang sa uwan nga partner makabasol tayo ba? Maikatlo rumbeng ba nga pagpapatangan rumbeng kadi a pagpapatangan ti uneg ti kapilya wenno simbaan maipanggep ti politika at ti maudi datoy problema ti daga nga inyo man ti may sa kadagiti listeners tayo sigurado madamat at nga tungtungkeg tapad padaanan na no anyat ti sungbat datoy query na kadatoy partner maipanggep iti problema ti daga agyaman tayo kini Sangguniang Bayan Minard Tumakdang dita ili ti Galimuyod iso nga katulungan mainaid kadagiti problema nga legal duada king Attorney Roberto Dayan ta graduate man ng iso na ti School of Law partner nagbalin nga legal researcher kadwami sa Capitol Hill legal researcher during former Governor Chavik Singson ang governor kin of course no anyat isungbat mainaig kadagitoy nga problema. Ngem ibasang partner amangan adda dagiti mayat nga saludsod. Dita kwata datay numero ta. Wala po kadagiti nga mayat nga agsaludsod ken mangnayon. Kadagiti nga sumbata po. Text kayo lang kada kami iti number ti programa tayo Globe Ken Smart. Iti Globe 0906-479-3323. Ulit ka po, ti Globe 0906-479-3323. Kaya ti Smart 0931-828-3545. So, dito ka po nga numeros ti mabalin yung pangisendan karigiti aming concern. Aming salusod wenno mainayon wenno klarifikasyon ako iti dagitoy nga naidasar tatang pagpapatangan tayo. Okay. Oo, iti programa tayo Diyos at Bayan ket itultunod mo kada kayo nya. Iti gayem tayo may Bisbukal Senior Board Member Jaime Jimboy Singson. Muna po iti iling kandon na imposuan abukal manikot ilan arbakan Honorable Gina Cordero. Nasarit abukal manipot iling San Esteban Honorable Mildred Emelido. Pride Aplan Municipality sa Bukal manipot iling San Cervantes Honorable Benjamin Magay.
naanos kinggayip ti suaming abogado Candon City Councilor Attorney Robert Tudayan, nasiglat kinagagat a Sangguniang Bayan iti Ila Santa Maris BM Aron Sardinia, naasing nga Sangguniang Bayan member iti Ila Santiago Dr. Marlene Pasyon, Sister Flor Cotillon manipod ti Ila Burgos nakabasi tatta sa Jain Netherlands. Galibuit aluminum in ironworks isusumbat no di kalidad kabaruan nga pasdek ti kahityo abangunan. Kumplido dadla kadagiti kang runaan nga ramrami amasakol ti panakapalagda kin panakasangal dagiti dream house yung nalakala ti awat da manipod pundasyon ruangan gate taw aginggan at ekspertuda tawagan nulaan ni SBM Minard Tumakdan anakin ko kwa iti 0917 1922 325-0915-534-1894. Okay, alak sapay lang ko ba nga ikiday tingawalan ke adda kayo nga magpadpadaan ya kadagitoy tatta query yo dito'y programa tayo Diyos at Bayan haan nga makaumay ni partner haan nga makaumay ni naganan ni Bukal Benjamin Magay kapunta kasla medyo tadi kano second vaksin na medyo tanggadan nan sa basit ke in-schedule naman na inton no last Saturday dati nga bulan isuti yung may na dito'y programa tayo. So posible nga ti makadkadwa tayo inton no Saturday palubos ti Apo ket ni SPM Sangguniang Palalawigan member Mildred M. Elaydo. Oo. So na nyama ko nayo kadagitoy tatta nga dagitoy tatta nga naiyuman dito'y programa tayo Diyos at Bayan adaba sursurong din tayo nga standard ti panagbagwan no mapantayo ti uneg ti kapilya wenno simbaan no mapantayo makigimo wenno mapantayo makimisa anya ti makunayo pakibasa ulit yung number ta partner. Bueno po, iti Globe 0906-479-3323 iti Globe sa Metisma 0931-828-3545. Nag-text kayo lang nga po kada kami. Nyamakunam, dali muna na question partner. Okay, medyo napintas nga sa lusod na partner. Dahil agta ka di kasla dress code partner. Oo. Dahil may parbeng nga panagbado nga umay makigimo nga po. Actually, nung kita tayo nga nalay nga po, EJ Kapilya namin, talaga ang parang kurang partner kahaan kamot nga sumrat ang nakabado tinasayaan. Ngayon dati dress code ngamin, kaya nakasawag ka dahil prescription, dahil nga so teren kuman. Masapol nga nakanektay, nakanektay, makabasok ka, bueno, masapol nga nakasapatos kas diga di. Sa kanya apo kakwa, haan laeng nga kadagiti babae, ti pa kayo tulungan natin amok dati partner ya. Uray mo't kadagiti lalaki, okay? Amo tayo nga diti Biblia, dapat dagiti bilin dito, nga masapol nga arami din dagiti mapanagday tayo kinamyos, particular kadagiti babae apo. Ngayon po nakatay partner nga hala umat ang nakay-focus ka digiti babae. Halimbawa apo no digiti babae ko naglupot damot nga kas lalaki nga sumrat ka digiti lalaki kay naglupot damot nga kas babae nga sumrat madimot na ta. Iso nga amin dito akat saknaran natin panagkita ka dati partner. Nga nung kita tayo nga nalaing apo ti panag kasano tayo nga aglubot wenno agbado o may makikimo ako. Una-una, laglagi po tayo nga ti sarakan tayo kay Apo Dios. Laglagi po tayo nga mapantayo ang daydayaw kay Apo Dios. Kasla kung makasipar napan ka kini Apo Mayor, uno dagiti may sa kadagiti nangangato opisyal ti gobyerno Apo. Kay papang ka makisalitahin kuana, uno mapamuk kami isuna. Pagano po partner nga aglupot kamot uno agbado kamot tinasayaan
pasit na iti panang respeto tayo. Nung magdaha ko matutangtang, nung pinayaban na ka, pag-arupag nga agsukat kamot nga mapan makisarita kan kuha na. Hanga na isuot-suot mo ratan nga adda di taltalong nga mga agtrabaho. So dahil iti may isang makita dito ay, apo, actually partner awat ti kanya ni agad awan na yung prescription wano na naka-prescribe nga kasta. Ngayon, siguro kanya agad common sense no kasano tayo nga agbado. Kasano tayo nga agsukat nga mapan mangsarak ka na yung Diyos nga iso nga dayawon tayo po. Una-una, dating nga din pa nagbago ako na tayo. Kat makita tayo nga dito yung ako nga importante mo tayo. Kadagiti babae, just in case, nung mapan ka makigimon, adi ko nada parte nga revealing. Dati nga yung makikita apo dagiti masiselan nga bagi dayjay mapan makigimo kuno mapan makinisa. Nakiting tilubot na naka-spaghetti nga kunada apo sa rigas lang mapan maki fashion show man. Panagpun agad haan nga umiso dati partner nga uwagas ti panaglubot dumapan ka ije unod ti simbaan. Uno mapang kadigi unod ti kapilya. Kasi haan nga may consider, especially ka dahil iti lalaki, adalang tamo dahil nasarot ti matmata na ako. Agbali dahil konsentrasyon, agbali dahil talaga nga focus mo, iti panagdaydayaw mo kinapo Diyos, no makakakita ka tigas siya, malaksid lang ikidum mo. Ikidum mo, hanggang mo makabasa ti Biblia. Hanggang mo nga makabasa ti kanta. Isa pa na ko nagdagi agad ahaan nga proper nga wagas iti panaglubot tayo ako. No, amo tayo, nga dagiti nga banag, hanan nga parang nagyay ko na tayo ako nga kinasanto. Bueno, kinasayaat iti panakigimong partner. Kaya iti may nga makita nga masapong nakitaan tayo. Pero tayo nga ibagbaga nga dito moral o mabaling pagbasulan ti individual, pagbasulan na yakin nagdaglupot, pero agdala ang partner na kita tao nga talagamot nga mairam-raman ka na di kasi nga klase ti panaglupot ako. Di ko nagkaroon, instead nga nasayaat kuma, instead nga haan nga revealing nga kunada na may mayat na di kasi apo nga talaga nga mas nga modest ti panaglubot kumanda iti mapan makigimong. Ay bay, dahil may sa partner. May sa pa dito ay dahil kadi pamantayo pa nakigimong, dahil isuot tayo apo gad naka-focus ka din ngamin puso tayo ti apo no naka-focus ka din. Okay. Ay tuloy mo to partner. Sige partner. Basaon taman dagito napipintas nga opinion, views dagiti listeners ti programa tayo Diyos at Bayan. Aduda nga nagkominto dita partner. Actually hanta siguro nga maibasa amin agloko-loko mo dati may isang datoy pang-monitor ta. Kunana ni Auntie Hermelos Bisnar, may sa maestra manipod di Ili di Del Pilar, dress code should be observed in attending worship service. Kunana ma-observe ka no iti dress code panagbadwan ti maitutok kasi ti saludsud tayo adda ba surusurutin tayo nga standard no mapan tayo makigimong wano makimisa. Kuna naman ni Sir Jerry Tinesa, ang salita ng Diyos diyan ang tinuturo sa atin ay manamit ang lalaki bilang isang lalaki at gayon din ang babae pagkat ang Diyos ay ginawa niya ang Diyos sa dalawang kalagayan, lalaki kin babae ko na. So dapat agbato ti proper kano di lalaki, tas mayan nato kanya na simuin hindi babae agbado mat kas mayan nato sa isang babae. Ni Sir Salvador Wayasen, malipod pitong galimuyot.
At the pastor, maiparit tinakatupis. Kala. Nakatupis. Abraham Lupian tunglit tangliban ni former barangay captain iti barangay Tiagan taga sitio Kangaw ti appreciated ket kayat ko asuot ti babae agbado da tinagayan labisan na ko matitumeng kin anak ti dumpay ti buokda. Kuna naman. Kunamot ni Kabsat Hanel Reyes opinion ko laan. Kasla ti makan mo laan. Dayta no pakaitibkulan wenno pakaawanan tipo focus tiin na panakigimok iti kabsat ti kaus mo alakit baliwang ton maminsan akabsat tas pangarigan pa no adda ko ti presidente na mapan ka Malacanang syempre agkawus ka ti desente ta saan na no talaga saan lain na no anya ti kaus mo may ngam talaga nga awan sa bali akawus mo ibagam ti kabsat takabsat tapno adda makatulong kita ano sa word no pambarno kanong awan ti bado. Kuna naman ni Sir Rolando Inigo malipod iti barangay Tablak. Kanya-kanya tayo ng interpretation tungkol diyan. Ang tawag are the one who dress properly are more holy than one. Na siguro sa balimod dati abanag na pagpapatangan tayo kabsat Rolando. Yan ang pag-aralan nyo kung kasuotan ang debatable items dito. Bakit bakit nung natagpuan ni Jesucristo si Pablos kanana ka ti Damascus pinagkat na ti sandalyana dogmatiko na Abi Maricel Kinlihan simple as this. Adda kaus tayo amin, adda paborito tayo kadagiti amin nga kaus tayo. Tanoromwar tayo ang pasyar wano maki-birthday, wano maki-Buda. Anyaman nga okasyon ditaket jay paborito tayo iti noromwar tayo magpasyar wano matindar ti okasyon ket formado ka haan ayang nga napagpatid kin kapatgan di apan mo kapilya wano pagdaydayawan kuna naman adda nang sumbat dato sapay kung ata mabasak to madamdaman niya. Medyo ato nang sumbat na jay. Dati ti problema na kay among nagpadati ko akon. Kunamot ni Juliet Marasigan, I understand about people wanting to say to implement what they call proper way of dressing when going to a worship service. Let us look at it in a more wider or open-minded picture. Would you rather a person will not attend because his or her shoulder and knees are visible? I think the question one should ask oneself is, am I Christian enough to concentrate on the service and not criticize way of meaning their clothing become I think it's not appropriate or it's not an under standard. Just need to point out that I am not an inside to me as long as he or she is there to really attend the service fine with me. Kung nanamot nga ti maawatan na iladawan tayo hindi ko haan kanu nga jebado ti nang runa ta mas makabasog iti kanu adi mo pa makigimo nga criticize niya. No kanya ko na there attend to special fine with me. Ora niya ti ko there no adda dita ta mapanda makigimo okay lang kanya so regardless no anya iti bado na. So dagita ti adto ti question ako namot ni sayang sungahan ko yung suratin ni Pastor Amor Flores ka ako na naman at dawa nga kwalidad hindi makumpuna nga conservatism and liberalism ada lagi makumpuna conservative ada lagi makumpuna nga liberal ya dadi okay lang ya so iso nga adda dagiti adda dagiti pagdudumaan ti kapkapilya adda dagiti talaga na
at sursuroten da nga dress code da, damod dagiti ure anya ti bago, ada dagiti naka-short pant, ada dagiti nakapawat, ada dagiti naka-chinilas, at damod talaga dagiti magsursurot. So nga, basit lang dato yung abanag, ti awag tayo dati ko, basic, dagitoy. Oo. Basic nga panursuro, values, iti maysa nga Kristiyano. Simple lang dagitoy. Nalakang awatin, partner. Nalaka nga awaten, oray ko mano, awan ti rules nga written, dagi pala ang values mo, dagi panursurong, iti saludsod no addaba rumbeng nga suruten nga wagas ti panagkausan ti amok akot adda sigon kay ko na ni Madam Juliet Marasigan mayatak man kay ko na nga haan tayo nga mabalin nga i-interpret dajay wagas ti panagbaduan iti daan na tulad kin baro atulag kada gitoy nga kapanawanan husto met dagay nya dadi ko na ta halimbawa ti kwada ko maidikit paluka dadi sandaws lang o may sapatos ini, partner. o pay sapatos dadi wagas ta nga badbado iti sabali met iti wagas ti panagbaduan tatta so nga para kanyang at husto met dagay nya husto met laeng dagay ngam dadi ngamin kaslak madadi old styles old nga wagas ti panagbaduan at talaga mo ta hamo nga bitaw mabali na implement ta hamot nga idi ita ya hamot nga idi ita ngam ti saludsod adda ba kanyang partner ke adda naggapuan data nga ibagbagat na adda data ti ibagat ti Biblia numampay ti kinasanto saan nga marukod babaen ti kawes saan met nga isot mangibaga nga ti ayan mo a grupo ke huston babaen ijay nakinruar na langa Parang. o ta uray ni Apo Dios ibaga namot nga saan nga kumita iti nakinruar alang ano diket kumita ti nakinunag di ba ijay libro ti Samuel iso nga ti maawatak dito nagduduman ti wagas ti panakaipaganetget iti tunggal simbaan adda dagiti nainget addamet dagiti saan takta dagi ko na ni dagi ipon puntos ni gayem ko nga amor florista dita baring kukurong suyo husto dayay so kasla ko makanyak no anya ti opinion mo anya ti kapampanunutan no liberalism ka no liberal ka no conservative ka ti pakakitaan nga may sa iti pudpudno nga addakin ni Kristo ken dadi ammo ti rumispito irespeto lagay irespeto ngem ti saludsod ket adda ba wenno awan isak at isungbat ko ket adda pastor kasla ko dati ibagbaga na ditoy umuna nga Timoteo chapter 2 verse 9 and 10 sige umuna nga Timoteo chapter 9 verse and 10 sige. 1 Timothy Chapter 2, verse 9 and 10. Denggan nyo anya ti ibagat ti Biblia. Sige. Okay, dito mabasa tayo. Verse 9 and 10. Kastamet iti babae ag kawesda iti naima. Nga agar kusda buyugen iti nakman ken saan na kinapalalo. Sana kadagiti buok asinalapit ken balitok wenno perlas wenno pagananay anangina. No diket kadagiti na imbag nga aramid kas may parbeng kadagiti babae nga agbyag iti kinasimpe. Dito mabasa tayo partner. Agbado ti nya kanana? Agkawesda iti
tila emma. Kastamot na iti babae ag kawesda iti na emma, nga agar posda abuyugan iti nakman, ken sa anak kinapalalo, sa anak kadagiti buok asinalapid, Okay, sige, Owen. ken balitok wenno perlas wenno pagananay anangina. Dito'y nasiputak dali ibagbagang tatay nga awan dali eksakto nga ibagana nga masapon na nung pagka magigimong naka-Amerikana ka, naka-Islaks ka, Nakabarong. naka-leadership ka, nakabarong ka. Ti ibagbagana dito'y maagbado kas nanakman. Oo. Decente. Oo. So, adda di modest, di bagbagan dita nga decente, agbado ka adda di maiyan nato, iji papanam. Ija ay papanam kastak mo mga rod nga. At dapat namin talaga dagiti unwritten rules eh. Mawatan nyo dagiti unwritten rules. Haan na amin kat na isurat. Actually, dito'y, in fact, dito'y umunang according to chapter 7 verse 1, Paul responded to a number of questions the Corinthian had asked him. Dito'y 7.1, iti umunang Korinto ni Apostol Pablo may sa data panagkausan kadagiti adu nga sinumbatan na pakibasa man dadi umunang Korinto chapter 7 verse 1. No may papan kadagiti banbanag nga insurat yo kanya Oo. naimbag ati lalaki saan na kumaasa. Okay. No maipanggep kadagiti banbanag nga insurat yo kanya kunana. No maipanggep kadagiti banbanag nga insurat yo kanya. So may sa kadagiti question ta idi namin Korinto partner kay dapat ti purpose no apay nga nasurat ti umuna Korinto ken 2 Corinthians. Ije 1 Corinthians no makita dita ungtan ni Apostol Pablo dagiti anak na ti pamati na taga Korinto ta sigon ngamin ti historical background na dati partner ket baknang ngamin dati na syudad. Baknang dati na syudad no sa dinno nga nakabangunan iti iglesia sa di Korinto nga dito'y partner katwa adda dagiti panagdidinasig, adda dagiti panagsisindina, adda dagiti diskriminasyon. So daya partner. Dagiti grupo di no malagit mo no agsantasi na dapat ket sa bali di grupo dagiti napapanglaw, sa bali ti grupo dagiti nababaknan, ya. Oray pa iti panagkausan issue data igay libro ti Korinto, ya. Issue data igay libro ti Korinto. Iso nga denggen tayo no anya ti kunan ni Apostol Pablo ti umuna nga Korinto chapter 11 verse 4 to 7. 11:4 to 7. Asiti ko na. Isu amin a lalaki nga agkararag wenno mga kasaba nga adda si abong iti ulo na. Ikatan na ti dayo iti ulo na. Ngem isu amin a babae nga agkararag wenno mga kasaba asaan na dalungduan ti ulo na. Ikatan na ti dayaw ti ulo na akas laadda nakiskisan. Okay. Verse 7. Verse 6 and verse 7. Tanong ti babae san kumang agdalungdong mapukisan kumamet ngem no nakababay ti babae mapukisan wenno makiskisan agdalungdong ngarod. Tati lalaki kinapudno na adi na rebeng nga dalungduan ti ulo na. Idinto nga isu ti ladawan ken dayaw ti Dios. Ngem ti babae isu ti dayaw ti lalaki. Ito ti mabasa tayo partner. Okay, ti sarsaritaan na dita ket adda dagiti instruction. May sa kadagiti saludsod may panggapti panagbaduan, maamuan tayo pa dita partner. Ang kas iti saludsod dagiti daduma nga ibagada nga hanga boli nga mga saba iti babae nya kunan adta. Ama, bagbagalan ti partner nga masapol nga kunan ti nga agdalungdong. Oo, ti babae nga mga kasaba. So kaya nga saon maawatan tayo dita nga bersikulo nga ti babae may palubos ng mga saba. When verse 5, ngem isu amin nga babae nga agkarkararag wenno mga kasaba asaan na dalungduan ti ulo na ikatan na ti dayaw ti ulo na. So kaya nga saon mabalik ti babae nga mga saba. Mga saba. Okay. May kadwa agbado ije may nato dagi kultura dangamin datoy. O actually dagi pa ti kinapud dagi pa ti problema tayo no minsan depende ije kultura.
Like for example, jay surong sa bali ti kultura jay. Haan mo nga mabalin nga ipapilit jay kultura da dito dagiti ti maysa nga i-consider tayo. So, kastoy kanya titakder ko nagpintas lagi jay sumbat yo. Apo. Oray pa yun ni ading ko nga yak mong mabasan dati ti problema nagan ano dati yung cellphone ko ni Kamsat Day Valdivieso dita barangay lang ayan ada nagigay in na partner ada nagigay sitas ti Biblia nga in text na in chat na nga talaga nga ngam dahil titakder ko the Bible teaching about dress panagbaduan cannot be applied directly to any situations at the church biblical era. Clothing, the general principles of modesty and propriety can be applied. Standard of dress are different from church to church and clothes over time, but we should avoid any style of dress that nakodatoy. Haan tayo nga mabalin nga agbago ano anya ti style nga kaya tayo kahit mga saon ti panagbaduan maobserba partner from church to church nya dadi makukuna nga standard of dress depende data kasla kumati ti iglesia ni Cristo ti saksi ni Yuba ti Oneness na Jesus Miracle Crusade kada kami partner ko basta decente lakid di. Basta decente lakid di. Now, kasla kada kami, no babae ko man, no mabalin, no aldaw ti gimong, nang runa ti aldaw ti Domingo, haan na fellowship, ipaganat-gat mi na no mabalin nakapaldada amin. Nakapaldada amin, nga tilalaki mo akit, nakasapatos, umalin, nakapantalon. Dito ngamin partner kat haamot nga hangamin nga ti issue dito kat pinapintasan ti bado. Hangamin nga ti issue dito iti sa lunsod adda pa standard. Ti sumbat adda haan na pinapintasan ti bado, haan na pinagarbuan, haan na pinabaruan. Han nga pinaduan ti alahas partner. Awen, han nga day pinanginaan ti bado mo na nga. Ti purpose mo dita no apay nga agbado ka dayeg respetong kini Apo Dios. So daya Ti paggapgapuan no apay nga agkawus ka ti maiyan nato decente nga mapan makigimong not to impress anybody. Haan mo nga ipakita na adalibais mo. Haan mo ipakita na dapintas ti Lokis League mo. Haan dapintas ti Amerikanang maagsukat ka. Respetong kini Apo Dios. Iso tayo kung muna kate partner ano adda kasarita mga nangatong opisyal ti gobyerno tayo. Oren sa trabaho ulit, so tikwanan na. Talaga mo ang ikamot at ikitaan mo gibagim ag sarbing kamot, di ba? Ag sukat kamot kay maitutok. Mayan na to. Mayan nato kanayay papanam king tao nga kasaritam. Kanya ti katao mo no mapangka di kapilya wani gisumbaan among ti purpose ko abay nga mapangka diay. Ha nga fashion show dayay partner. Mapamu dayawon na di ari dagiti ari. Iso ti sumretan na dayay ibagbaga ni Brother Landon partner na dayay ba napinpintas ti bado na kumpara idihaan nga napinpintas ti bado na dayay ti mangibaga no si asinno ti nasansanto kadakwada awan dayay haan nga dayay ti pakaibasaran na haan nga dayay ti issue. No ti basta ti konteksto ti goal mo no apay nga agbago ka nga napintas, nasayaat, nabanglo ka, respetong di kaabay mo partner. Tamom lang nga ron nga adda bangbangsit ti kili-kilimon
Amom lang nga rog nga adaamot mo tahang ka nagdigos awan respeto ti kaabay mo no kasi partner. Iti biyak ni Apo Dios mabalin mo ngamin nga ibagalat ta nga haan nga dadya ti kikitaan nang kahit ko lang ta nga ibagaking ka nga tiket lang tamon ni Apo Dios nga langam no mapangka na banglo ka, presentable ka. Di ba? Dadya mo iso nga para kanya irespeto mi dagiti individual nga kapampanunutan kwayo basta da kami ti Biblia ti bagbaga na no mapantay makigimo agbado tayo din maiyan nato nga ti rason para kini Apo Dios ya para kini Apo Dios kasi no agbado ka mo tinakapinting kasket kaya bulaan nga agrampa-rampa, kaya mo nga ipakita andabaro nga badong akit ba? Dagiti ati basol dayay, haan nga husto. Ya, no dayay haan nga apiktaran ti kinasanto, no sigot na sansanto, no ginapinpintas ti bado na, kindadyahan nga napinpintas ti bado na. Kas ti tatag vice versa data, dadi ko nakaroon nga irespeto tayo no anya ti ko partner, no anya ti kostumbreda. No, yan ti costumbreda. Alam mo, no, ti costumbreda, awaw mo nga talaga mo, kuya de los buenos mo, at damo nga talaga na hindi ka kapsat ti Apo, nga napingat na nga makigimgim mo, nga as in talaga awaw mo ti bado daw, no, sapatos da, partner. Paano nga nasansanto, kaya kompleto ti lupot na, kaya po nga, kita tayo mo, no, makadistract ka din, dahil kuwagas ti panagbado tayo ako, hindi ko naklatay. Kin po ako na partner, kin irespeto tayo mo, isong arong ti adda mo piman. Diba? Irason mo ti adda eh. Haan mo dadati ti rason na haanda nga mapan makigimungan haan mo dadati. Iso nga, amo yung maragsangan ang dadya ko na ni Sister Hanelit, nga no adda, da kayo mo kami nga addaan na membro. Mga nagduduma pa namin ti hilig ti tao partner. Adda talaga nagigit ang tao mat na hilig dati baro nga lupot kasla ko ba dati hilig dati nawagan na diyan kasla sa modelo ma. Dati ko mabado na okay dagi diyan kwarta na mo tingkatan na eh. Iso nga ti pagragsakan na okay lang dayay, hantay mo't nadildilawin dayay, di ba? Kat andamon daging talaga mo't nga haan nga ti panagbado, ti priority, ti biyagda. Ti importante dito, tigot-gutugutin tayo, haan nga masapol nga baro, ti bado nga mapan makigimong. Ang masapol nga nangina. Haan nga masapol nga nangina. Ti importante, presentable. Maiyan na. Maiyan na to. No lalaki mo tanan hamot tanan nga naka-short pan, nakapawad nga mapandisimbaan wenno jay kapilya, ang bado kayo mo ana jay pinaka-the best nga bado yo, adala tago jay pinaka-the best nga at least naka-t-shirt ko mamot ko na mapatay ang natin nakasando. Oo, no adda pay na saysaya at ng t-shirt takit. Ag pulo man, di ba? Ag long sleeve man. Haan na dakas na jay basta datoy judgment ko latan no anya ti pinaka-the nga bado yo isumot ti usaran nyo nga maki-fellowship ti Apo. So Yan mapan makigimong wenno makimisa. No ti babae ko mamot ket alam dagay naka-spaghetti, naka-tupis, naka-kodata, nakapawad tapos nakapagda, naka-ababa laan hamot. Judgment adda ka na kayo datahan yung mga iras rasunan ya anyo nga iras rasunan. So hindi sa lungsod adda ba standard? Adda kapsa. Anya ti standard? Dapat modest dali modestan maiyan nato. Dadi decente. Nakita dadi mo maiparbeng na dayaw. Yay. Hanggang mga sikat di center of attraction ta oren anong tao lang ti tao adulat at mata. Na makikita na dagi detakkel na legs mo. Nababag basta lagi jay importante decente kamot na mapan kasi ti kamit mo di jay kapilya hamot nga sinsinan he is the King of Kings, Lord of Lords. So agbago kamot na decente kuna na nga rin nga haang kayo nga umabuloy iti
datoy nga lubong no di agbalbaliw kuma dagiti panunot yo tapno maamuan yo ti na imbag. So no anya ti ibagbagat ti Biblia nga wagas ti panagbaduan nga mapan makigimong isu ati suruten tayo nya. No kunayo nga dagi ko na ni brother Lando nga kinayat haan ang kumaan nga kinayat haan nga kinayat ngayon dagi ko na kon no ti follow up question nyo kat no na irarananay pastor na awan ti talagamat nga nakipya nga bado na nya Awan tinapipya. awan ti napipya talaga na hantay mo nagpaparehas ti kasasaan. Kahit natin mapan makigimong mo no mapan makimisa. Haan mo't nga dali ti pambari makabsat na haan na mapan. Oo. Tayo ipapan nyo di kapilya, ije to ti pakasurusuran nyo, pakaadalan nyo mat, no kas ano ti panagbado, kinbindisyonan na kayo ti Apo, so mapan kayo lang tamay. Kuwan partner, kas ko nagpatay haan nga positive moral na ito ako. So di wagas na ito parang positive wagas ti panagbiyak tayo. Kat haan nga di pinarigat ti panagbiyak ti kas na nakasenturan na ito nga hamo nga kabaulan ti bumatang ti anya mga manang nilulupot. Kanya ka partner ka dahil umiso ulo tumutok nga klase ti panaglupot. Okay. No mabang ka makigimong, naglagpon tayo ako, ano mapatay makigimong, sarakan tayo ti Diyos, nga iso nga dayawon tayo. Iso nga, kanya talaga ang ako, oray pa, dagiti nangingina, partner nga luplupot, nga kuna nga dakilmot ti kas lama apektara na mo ti gimong, kala kuma nakiabay kanyam, dagi nakaseksiksi, naka-short pan, nga naka-spaghetti, kada amin-amin, medyo makadistract na yan. Haan nga lagi presyo na di pagkasaritaan nyo ti Apo dahil tinupot tayo uno haan nga dahil klase tinupot ngayon dahil tumutok uno umisula ang nga klase iti panagbado no mapantayo mo sarakan ni Apo Dios hindi kapilya okay oo lakit klaro umamad kada kayon ta naulit-ulit mo nga no maipanggap iti kinasalsod adda ba standard or maiparbeng nga surutan tayo nga wagas ti panagbaduan adda kakabsat anya ti sumbat disenti panagbado nga manakman panagbado nga maiyan nato nga makifellowship kini Apo Dios saan nga nakadepende iti kinangina iti lupot nya no di ket ijay desente dati maiyan nato umiso nga wagas ti panagbado sa palakumata nakaadal kayo kakabsat nga uray pa iti Biblia sinumbatan ni Apostol Pablo data nga adda uray pa didaan nga tulag dati ko lang karon in forward kanyak ni anak nga Dave Valdivieso dita barangay Langayan sakto sila enta jak ma-open dati may isang cellphone ko jak makita dagi jay sumbat yung adda kakabsat iti maiyan nato nawagas ti panagbaduan dadi ko nakmanan nyaman dagita topiko nga ikaddat importansya dita programa Diyos at Bayan dagi kemot awang kwentana haan nyo nga ibaga nga awan kwentana dagitoy ta dagitoy ti makungkuna nga basic haan tayo nga makapagkuliyo no haan tayo nga ammo dagi elementary teaching iti maiparbeng nga panagserbi iti Dios dagiti ket elementary teaching dagito nya pagdadamuan nga panusuro adda ba maiyan nato nga wagas iti panagbaduan iti sacerdote iti simbahan no kapilya ti sumbat ti programa yu Dios at Bayan adda si asinno ti simumbat Biblia. So ulitin man gibaga no conservative kayo no liberal kayo ti importante anya ti baga ti Biblia. So nagunit ti Biblia adda standard nga surutin tayo dagay
decente, maiyan nato nga arwaten nga mapan umatindar ka dagiti gimong wenno misa partner. Baka mo tadari mayat nagsaludsod through text partner. When? Madamang agbuy-buya kada tayo ni Trinidad Ongaw is watching from Panpaniki, ni Manang Arnila Sabado Gavidis is watching also. Good afternoon Manang, good afternoon kada kayo aming Well, kakabsat. kanina duma partner, nakita pa ni Apo Arlon. Oo. Dahil na bubuya, na yung magnamal mo, Apo SB. Okay. So, kanabigay mayat nga mga danon, nagitikonson na po. Iti programa tayo, at duwa nga mabalyo pagtiksan, Tiglog Penny Smart. Tiglog 0906-479-3323. Ken iti Smart 0931-828-3545. So, mabalin nyo nga i-text ka na kami po. Nagiti dadunga pa yung mabalin nyo nga mainayon. Kaya ito topic ko kayo. Okay? May kadwa nga sa lugsod partner. No kanayon ta nga maladaw nga mapan makigimong wenno makimisa. Masalungasing mo ba iti bilin? Anya ti bilin? Iyon una ni Apo Dios ti so amin nga banag. Nya bari paki. Lawagaman bro, jay nabanglo baka mabalinan jay agdigos sakbay mapan makimisa wenno makigimong taawan tigatang ko banglo ko na naman. Lawagaman bro, jay ket na sa uwan na common sense mo tin akabsat no nagdigos ka di nabanglo ka na nagsabong ka mo tinabanglo. Di ba? Kasi dayay no nagsabong ka tinabanglo kalpasan nga nagdigos mai-consider ka nga nabanglo. Okay? Thank you niya. Thank you for that question. Okay? Partner, anya na jay numero ta? Okay, partner. Naibasa ng partner. Okay. Okay, ating programa Diyos at Bayan, katitultulod ka na kayo ni Honorable Board Member Jaime Jimboy Season, manipod iti Syudad na Canton. Naipapuso na bukal manipod ili na rubakan Honorable Gina Cordero, nasa rin na bukal manipod ili na sa Distriban Honorable Mildred Timelado. Pride Kaplan Municipality sa bukal manipod ili na servant ni Honorable Benjamin Magay. Naanos kin gayem ti so aming abogado, Canton City Councilor Atty. Robert Tudayan. Nasiglat kin nagagat asan kunyan bayan ti Ilia Santa Maria, BM Arlon Sardinia. Nakasingason ganyan ba yung member ti ng Santiago, Dr. Marilyn Pasyon, Sister Crocodilion, Manipot Tila Burgos, nakabasi tatta sa Jen Netherland. No kahit yung kamambangan ka dagiti dream house, wano anyaman napasdek na kahit yung bangunan, sigurado doon yung timang sangal kat ekspertuda, nalaka, ti awat da, haan pa'y nga sub-standard, dagiti ikapunta. Turuan nyo ti Kaliboy Aluminum and Iron Works, mangnamnama kayo, nga iti bangunan daket mapnek kayo kamrunaan na nalakapay nakapatpatang iti nakinkukwa. Tawagan nyo lang Miss BM Maynard Tumakdang iti numero 0917-1922-325 or 0915-534-1894. Okay? Hindi ko sa dato'y bari ni Kabsat Tangwa gayim tanga taga San Andres Kalilon, iti Agrero hindi namin makita di ahaan unay nga ko dito'y. Okay, anya ti makabasol tayo ba no kanayon tayo lang ang maladaw partner kanayon tayong maladaw kuna nangaron ni Brother Lando kat favorite verse ko yan pastor. Favorite verse ko yan pastor kunana anya ti apa nakaawat yo seek ye first the kingdom of God. Ijay mo Proverbio chapter 3 verse 6 kunana nga ikabil yung umuna ni Apo Diyos tiso amin na banag. So that is seek first the kingdom of God. Haan nga tiket na sa unda ti partner ket maiturong laeng ti gimong. Gimong. Haan nga naka-confine laeng ijay. Datoy ket kadagiti so amin nga banag ket nga sa uwan iyon una tayo ni Apo Diyos. Tata na irarana nga datoy kapitulo 6 versikulo 33 ket na isurat nga kas maysa nga bilin. Iti bilin namin nga makonpona ket civil law, ceremonial law, ken moral law. Ket datoy Dio
unahin nyo, anya, kadagit sa amin, unahin nyo ni Apo Diyos, dato'y kat, gapong tagimong dato'y, dato'y inusartang example, di ba, diyo liwayan, dagiti pa nagigimong nyo. Di ba, kung na, igay 10:25 ti Hebreo. Book of Hebrew. Tata, nung pa kayo magigimong, dapat hang kayo nga maladladaw. Ti problema, no kanayon nga maladaw ka, masalsalungasing mo ba na bilin nga, iyon una ni Apo Diyos iso amin nga ba nagwunuhaan. Diti saludsod kakabsat, no masalsalungasing ba wunuhaan. Okay. Kahit ko man lang mabasaan ulit ito versikulo partner nga punganan na ito eh. Ngayon, birukin nyo mo muna ti pagalian ti Diyos, kenti kinalantig na, kahit isuamin din ito yung manmanag, mainayon danto kata kayo. So, apa nga nga isurat ni Apo Diyos dito yung Apo, kasi ato ti pakaringuran ti tao. Dagiti ko may dito, disakbay na namin dito. Ato dagiti ado nga pakaringuran nga nagduma, anyan to ti kanin mi, anyan to ti paglupot mi, anyan to ti inuman mi. Iso nga dito ti isumbat ni Apo Jesus. Now, dali ko ng tatay partner nga nukan kanayon habitual. Okay. Kada Domingo kada gilatan pamendisyon ti kahit na nga abutan, di ba? Dali kas diay, apo nga natay amin langon ti kahit lang kanu nagawin mo tin nagawin. Dito kadikit talaga kadi nga adadi puso na nga sapsapunan na ni Apo Diyos ko umuno na. Miso kaditi ka kasi habitual. Hantay mat nga i-judge na ganito do mga adda sirkumstansya na. Nga halimbawa ko maagsuksukat, mapanan ng adda dagiti emergency. Adda dagiti banag nga nakataktakan na dahil kapsat. Hantay mo kumakuna nga han nang ipangpangarong na ti Apo ta amot ti Apo ti puso na. Ba? No habitual partner, yung na ako, dagiti gawin po namin nga Holy Family partner. Dahil Holy Family, huli talaga. Hindi siya holy as in Holy Family nga hanggang na yung maladlanaw. Now, the point dito kasi mabalin tayo mag-partner nga i-adjust na dito aming nga banag eh. No, among nga hankanayon ka nga maladaw, no, among nga talaga nga kamakhamon dali oras kaya medyo atrasado ka, mabalin tayo mag-isapa. Ngayon, kurang ito tayo partner. Haanlaan nga nakabasar na ito yung kadali ko natin yung panakigimong. Pudno tayo gusto tayo ko ng partner. Kasi tisang salita natin, haang nga gimong ako. No, dikit di dahil dahil relasyon mo kini Apo Diyos kadagiti aming nga aspeto ti biyan. Kasto yan, tapno na lang nakatayo niya. Bay, general term data. Kadagiti so amin nga banang, yung unang tayo ni Apo Diyos. Oo. Pakairamanan, siyempre, di pa nakigimong. Karaman na yan, partner. Oo, pakairamanan. Oo. Bay, antay na ligisap sa bali ng pambanagan. Hindi lang pa nakigimong, no kanayin tayo nga maladaw, masalsalungasin tayo ba? Datang nga bilin na diyo ay ngayon unayon ni Apo Diyos iso amin nga banag. Well, partner. Oo. Well, Masalsalong asing data. masalsalungasing. Kasi haang nga umuran no kwan, nuwang ka na yung maudi, haang nga umuran no kada hindi Apo, dahil lang ti logika na data. Nagduduma tayo, nya. Nagduduma tayo ti iti charge me. Mangrubi kami 9 o'clock. Malpas kami 10:30. Andaman kinawan ti membro, no ti rugi milatan. Oo. Kasi ti pagbutbut na oray ko ang testimonyo at nagsangit-sangit nga, hallelujah, praise the Lord, God is good kung unang ay puta ka na yung kamot nga maladaw kasi nasintonado partner. Saka mo ibaga nga, yes, that's my favorite verse. Seek ye first the kingdom of God. Kanayong ka nga mapalakigimong agtugma ba di bagbaga nga favorite verse mo data unuan. Tipintas na partner, tipintas na no masustenir mo nga iyon una ni Apo Diyos iso amin nga banbanag iso di bagbagang tatayan. Nga historical background na data kat problema na dili tao dagiti masapul da ti in condition lang ni Apo Diyos kanya da birukin nyo muna ti pagarian ti Diyos kinti kinalintag na. Kuna na amin
amin ko na. Oo, amin. Dagitoy, anya dagijay nga bambanag. Kanan, pagbato, inuman, masapsapol. Amin nga concert, dagitoy. amin nga concert, partner. Mm. Mainayon. Mainayon na to kada kayo. So kahit nang saon nga no adu pailaan ti pagkasapulam iti daytoy nga biyag. Aha. No adu pailaan ti pagkasapulam iti daytoy nga biyag. Haan mo pala nga naawatan iti Matthew chapter 6 verse 33. Mhm. Taamin dagitoy mainayon danto kada kayo. No, Pero kanyo muna. mabirukan nyo mo muna. Iti pagarian iti kinalitid ti Dios. Iso di kong kanayin ko nga ibabaga nga nasiglat mo ti saksi ni Yuba. Iti inagan da iti simbaan da kingdom hall. Mhm. Mabalindaman nga ibaga nga aada kami ti babaga na natin 633 nga no babirukan yung ti kingdom. Sinukatan na ko mga media hall na ti kingdom of God. Tapos di ko na lang makita natin ti pagbaga na dyan Matthew 6:33 nga kingdom of God. Sumunod kayo dito. Ngam ti bagaan niya nga ni iso nga aging galak ta partner. Adot ti haan nga aging teres. Nga mangbiro no anya ti pagarian ti Dios o mo na handang amo no anya ba data nga pagarian ti Dios. Oo. Sa dinno data ado dagiti naking kabisado data nga bersikulo haandang amo no kas ano da ba nga biruhan Mhm. kasi amo yung conditional data seek ye first the kingdom of you want all these things ko na kayat mo ba dagiti amin nga bambanan ko na no sinong batang na ako yes then Sige first. seek ye first. Ti kondisyon, biro ko mo muna, ti pagalian ni ako Diyos. No nabiro kang ti pagalian kay kinalintig ti Diyos Kunang karon, no maipanggap ti kinalintig ti Diyos, nalakalang nga biruan. Anya ti kinalintig ti Diyos, ti Biblia iso data ti lintig ti Diyos. No basaon ti Biblia, maadda king ka ti kinalintig ti Diyos, tanit ti magpalintig ti tao, linlintig ni ako Diyos. Saan? Oo. No sorotan ida. Magbalik ka nga law-abiding Christian, sorotan ba kiti? Ti problema, anya dayay ibagbaga na birukan tayo nga kingdom of God. Nya? Dati ngamin po partner. Dati ngamin kingdom, doon ngamin nga balikas na ita. Dagi king, kingdom, dagi domain nga kunada. Refer to a person and the place. Oo. So lagi ti kingdom. Oo. So amo tayo nga ni Apo, iso ti Ari. Rootwork. Okay, well, hindi tayo makita. So dati nga ron, tao, ay na tao, person and the place. So the kingdom. Iso di magbaganto nga sa pulon tayo, Apo. Dahil ni Apo, susken dahil pagarin natin, di lugar nagtoy nga i-get may plaster tayo mo tibagay tayo kini Apo Dios. Iso nga kinamport na niya, dahil gayang sekreto nga taga natin biyan partner. Kasi nakita ni Apo Dios nga adda nga pakaringguran tayo, Apo. Kaya dahil ito'y banbanag nga para kada tayo taginanaw. Ngayon dahil naglain ti Apo ginisumbat na dito yung nga ngayon birukin nyo nga umunat ti pagarian ti Diyos ti kinalitig na. Kaya amin dahil ito'y natin partner niya. Amin dahil ito'y mainayon danto kanayo. Ayan. Kaya't daw ko sa mga partner. Nung umunan tayo, unaan tayo, dahil ti pakaringguran tayo. Tayo ha? Kahit maneglect tayo dahil bagbaga ti Apo dito nung ka, ti blessing partner, at kapulaan ginabo Diyos nila. Last resort Yeah. namin ni Apo Okay. Diyos Last resort. Last option. Kung baga, no hamo kayan, saka mo lang masapong ni Diyos Haan. Dati kada iti so amin, you can do all things through Him, nothing to worry. Dati iti mo magbalikin nga na idumduma, takaduam ti Diyos. So, dati makumuna nga kingdom of God. So, di ko baga ni partner at that time, dati namin kingdom, mabalinpay na ko data power of God. Isabali na ko na dati, di original na nakaisuratan na data, mabalinpay na ti interpretation na power of God. No, siya sino ti power ti Diyos, iso ni Apo Isus, you can do all things through Him, who
he's the one nga mangtulong king ka, nya. May man nga i-connector dati partner ka dahil bilin, didakil na bilin. Marcos Kapitulo 12, versikulo 30, nga kuna nagkit ayatan ti apong Diyos mo iti aming nga puso. Kaya iti aming nga harwan, kaya iti aming nga panon mo, kaya kadig iti iso aming apiksam. So, mai-connector dahil iti ibilbilin na apo Diyos nga panang nasapol tayo muna, dahil pagarian, kaya dahil pinalutig na. Kasi nung ni Apo Diyos ti kang unaan itabiyag mo, kat talaga napatid ni Apo Diyos ti biyag mo partner. Awan ka niya mong nga rason nga mabalid mo nga makasali. Kada iti plano mo nga panagtsabigan ko. Awan. Kasi isulat ti prioridad. Kada iti amin nga man, nagkaputaan mo tayo. Nga nung ni Apo Diyos ti nagtignay iti biyag ti tunggal may sa kada tayo. Haan nga, kung baga sa nung maaramin dyan iti banag nga, isu nga ibagbaga na ti tunggal may sa. Hindi ko nangarod ti may isang propeta partner didaan na tulad ko. Kasi hindi makabaol nga mangi curse kada iti piniliti ti Apo. No bendisyon na kani Apo Dios haan mo nga masarapa dayta. Awan ti tao nga mabalin nga mangtubon kadayta. Laeng maluktan laeng dayto ibagbaga nagtuon. Nga ti amin nga pakasaknan tayo tagin ng daw. Ibaganan no sa pulong tayo nga muna ti pagarin ti Diyos kinkilan tayo. Dagit amin nga ba partner, mainayon na iti tunggal pa sa kalat tayo. Okay. Kung na naman, dagit iti duma, alo na si mong bat haan, handa ka nga makabasol. No maladaw da. Kasi titindigan mo yung nature of work da. Kasi makakalo ka na nakabagyan tayo nga dalita abroad. Kakabsat, dali ko lang ni Pastor Tatayan, no kanayon. Gusto nga na no kanayon kayo mamaladaw. No kanayon. No siguro dagay maminsan ka lang nga maladaw, ada lagi importante nga rason nga maladaw ka para kanya mo haan mo ang basol nya. No kunang nga kanayon ka nga maladaw ibagam na haan nga basol, dati namin kat ceremonial lo dati, may saka dagiti ceremonial lo, no anya ti di pinasyon namin ti basol ka ano nga basol ti tao partner, into no sa lungasingan na ti lintay, into no sa lungasingan ti bilinan, no masalungasin mo di bilinan, mai-consider namin dahil nga basol. Siguro ti salud-suduman kanya kon, ngam adda duwa nga klase ti basol manan. Basol nga itunda na ka ti ipapatay, kay basol nga hana ka nga itunda ti ipapatay. Masarakan ti libro iti umuna nga huwan datang sa bali man namin dadayon. Ngam ti saludsod mo, basol ba unuan? Basol. Nang nangrunan ta kanayon kamot nga maladaw. Haan nga ni Apo Diyos kinamburuan di tapusom no kanayon ta nga maladaw. Ngam no maminsan kalaan nga maladaw, no ada importante nga rason nga maladaw ka. Mabalik ko nga inakman ni Apo Diyos nga haan mat nga basol. Ngam no kanayon ka nga maladaw, hangkungot nga mabalik nga inakman ni Apo Diyos nga ibagat na haan ka nga makabasol. Kaya dahil nga yung partner, dahil gapo ka naging nature ti trabaho na. Kahit awal mo tintigundaway na nga makikimo. Kasi ano nga ta dagiti ka kasi nga. Sa bali man napatahan na dyan. Tay conclusion tao pala dato eh. Kaplohan nga makulkul yung utot ko. Dakangin pa eh. Dakangin mabasa na text na isong hanggo nga medyo pagpalispinsa niya. Tata, di ka na yun kayo nga maladaw. Adad yung awagan tayo ang klase time management nga makongkona eh. Di ba? Ada di makumpuna nga time management. Malaki ko ni Mrs. Greetings ti Amerika. Hindi ang taon iso na ti 70, inawardan da di church na pakinimdimungan na. Within 50 years, manipon inawat na ni Apo Isos, saan nga nagab-absent? Saan nga naladladaw? Saan nga saan nga nagab-absent? Apay ni Mrs. Greetings nga awang nga ta tigayem na nga nangawawis kanya na nga nairara ng aldaw ti Domingo. Apay ni Mrs. Greetings haan nga ta nga nagsaksakit. Iso nga kanayon na ta nga presente. Apay ni Mrs. Greetings kasi amoyo ang tagadayem ni Mrs. Greetings. Ngam no aldaw ti Domingo us-usaran na nga mingi time management na.
No, ang sakit ni Mrs. Griggs, nagsasakit mo ti ulo na, ngam amoy ti church, aging gana nga kayam, hospital mo ka pakaagasan dapat nga ang mga nadibasit nga ano yun ti bang tubuntin ka nga mapang makimisa wala makigimunghan no kayang lagi di nagbagbagyo mo iti nga ni Miss Grace so kinitira di tangatang ay nang nangro nga masapol nga mapanak di simbaan tatamapanak kararan kat adda bagyo kay kung sa uwan nga di bagyo nga di ana yan nga dagi di gayem na iti nagbalin na lapod na tapno nagapabsent iso nga within 50 years nga nagserserbiso na iti data under the Baptist Church init ka iso na the certificate of appreciation nga awan ti absent na during Sunday services partner. Late na. Awan late na. So time management lang yan. Kahit na nasa uwan na talaga nga priority na talaga nga sarapin niya ang Diyos. Kasi ako nga mabalin mo nga ulboden ti tao. Kung mo kami nga mabalin mo ulboden niya po. Priority na partner. So nga dahil dito makita tayo. Nagiging rin nga text pa yan po. Dito tinumber me. Tiglob 0906-479-3323. It is Mark 0931-828-3545. Text lang kayo ako. Text kayo lang ako. No, at dati mabalin yung inayon ka natin. Kuna naman dati kaanakan mi. Haan nga basol para kanya. Hanlakit na kanayon. Ni Babylin. Malapit. Balasa ka pala anak ko. Balasan na to dati Italia. Haan nga basol, wala na. Ngam no kanayon na akit, basulin, wala na. Ngam kasano nga, wala na, dati hang kano nga makigimong. Ang kano nga pa makigimong, ang tap na maliklikan na, dagiti pa nangikismis, dagiti pa na nga manakigimong kanya na. Makigimong lang ng internet. Baso nga tao, nuhaan, wala na. Iso nga imanak, dati nga sa lugsod, imanak ti sa bali nga question. Anak ko nga babili, parang kanya na sumbatan tanto. Sumbakan kanto, ijay programa tayo, Diyos at Bayan. Sapay lang kumata, dumdumid ka. Babylin, palatik, dita umawang palatik, Babylin, Ambrose, palatik, dita Italia, husto jekonam no adda importante nga talaga na makagawong na late nga pa nakigimong hamay ngam no kanayo nan agad dagay sa bali nga patangan dagay maikadua ko nam ti sa lugsod mo kad dagay haan nga mapan makigimong kano ti internetan gaputa tapno maliklikan na dagay ti chismoso kada chismosa ano minsan namin nanyakat ti panakairan nana dagiti pala ang manakimisa manakigimong iti kismoso kin kismosa mat ang nakakati rason mat nya sutil nga talaga ti jablos ito nga talaga ti kabusor nya na no siya sinno lang dagiti na minsan agisursurak dagiti lang ka di kadto iti nakaluganak dagiti babakal nga naka-uniform mo nagapulat simbahan siguro dagiti ta nasapa pibigat pagtutungtungan da dagiti padi dagiti lakay pa lang padi ti Cora Parroco dito sa Santiago din nya mo dagiti yan dagiti pa lang katulungan ni Apo Padi di simbahan ti mangikismis kanya na ngam kasjay no minsan partner tapta iso ti saludsod tapta ni Babylin nga ti rason kanu nga haan na makigimgimong dagiti amunan tapno maliklikan na nagkikismusa di ulag ti fellowship ta makigimong lang na ti internet anyat makunam dagiti partner kanya kapag na ti haama na saya kaya tigi mo kami gumulo deta kaya umong deta nga adto ti rason ng apay nga maban ka makigimong may sabay partner dito ti kabilin-bilinan imbilin ka na tayo ti Apo ti mapan makigimong dati partner Hebreo Kapitulo 10, versikulo 25, kasi iti ko na so yan, ni Sister ako. Kasi iti ko na Sister doon. Kaditay baybayan, dagiti pa nagigimong tayo. Ang muna datan, Pastor. Ang muna datan. Anak ti Pastor namin kanya eh. Ti mabalin mo lang ibaga mabilin. No ti rason, napagsasakitan ti Riknam, kat nagiging kapatiran yung at chismusa, ng ibagbagam. Ang lakat kasi kat chismusa. Kumita ka di sa bali na kapilya nga mabalin mo nga pakigimungan. Nahaan nga kismusa
Dagiti agigimong wenno membro. Tati pakakitaan namin hanga pudpud no simbaan wenno kapilya data umat atindaram. Adda yan nabalbaliwan nga kismusa pa lain mo sa partner. Gusto na yung partner. Oy. Iso nga ti advice ko, kumita ka ti sa bali nga kapilya nga mapano ki gimungan. Kasi ti saludsod mo nga minsan makigimong ijay internet. Gusto di ko na ni partner Ed tatay nga haan na pa nakigimong dajay kasi no kinunam namin nga gimong at nakadwang. Ti problema dagiti nang namaan nakadwang ke maitibkol ka man wenno saksakit tinagan mo gapon ta ikismis da. Ay kumita kayo ti sa bali nga pakigimungan. Ang uso na di partner? May sa siguro partner dyan ko kita na pa siguro mo ano yung rason no apay nga matis-dismiss. Mabalin pa na yung man apo. Consider tayo man. Baka negating nga banat ka adda ti rason. Adda mo kami na rason. Okay lang datoy dati kat healthy walang datoy panaginadan. Haan nga mabalin adda man kinawan ti rason nga pagtutungtungan da ka. Haan nga maiparbon ng Kristiyano nga idalan dati chismis. Gusto na yung magiting. Oo na. Namay-may nga rupa na rupa kumakal. Haan ibagandaan mo talagang sisters ta ka ako. Katungtong da ka tinasaya ka. Hano dahil? Gusto na yan, partner. Oo. Para kanya akit kasyay. No, ikikismis na kang dupaylaan, handa ka nga ayatan. Okay. Kumita ka ti sa bali nga paki gimungam. Kumita ka ti sa bali nga paki gimungam. Kasi dadyay ibagbagada nya, diay ibagbagada namin nga hamot nga dagita kismo sa tirason nga mapanta makigimgimong kapumot kini Apo Dios. Hindi po totoo yun, mahirap yun. Kasi ang nagre-represent sa Panginoon yung mga sino mag-represent kini Apo Dios, dati yung mantarap sa ti Apo han. Kasi kahit na lang sa uwan, awan ti umno nga panurusuro iti maysa nga grupo na mangitutut ti padadang na mati. Kahit na nasa uwan, Absat na, di ba mati ko na ba yan? awan values, awan ti Apo dita. Kahit no awan ti Apo dita, kumita ka ti ayan ti Apo. Iki pakarin na ang imbis ko mga maupay ka, mapabilad ka han. Gusto na yan, partner. Oo. Kasi ati para kanya, nga di ko na yung makigimong kayo sa internet, huwag naman. Haan nga panakigimong dajay. Though, ti ibaga na di Biblia, iti Roma chapter 10 verse 17, ti pamati umay ti panagdengeg kadagiti sa ni Kristo kas lang madati aramidin mi kini partner et. Kumusta Wilmar Carlos Benigno del Barrio watching from Palawan na to partner. Thank you po. Okay lang mat kadumneg kayo kasi makatulong mo datoy mangnayon mangpadakkel ti pamati ni Mother Miriam Baloy good is watching. Mangpadakkel ti pamati, nya, mangpadakkel ti pamati ngem haan nga makunan nga gimong no internet laan. Ti panakigimong aket adda kadwayo. Tapta di sa lunsod anya nga ro ti aramitenan. Kumita ka ti sa bali. Tapta ijay nga mapanjay ibagbagamon partner. Inmalis. Iso pala ti pagkikismisan da. Yan. Ang problema nung ano yan, partner. Ang problema dyan, panawalan na ni hansakot na ijay nagkapwak ti ayan tinang runa nga problema. Baka adamot problema kanya. Oo. So no, the problema kita, balbaliwang. So gusto niyo na ni Apostol Pablo, partner, na so kimati nyo din, di magpag-iunot lang. Oo. Hindi po mati. So kimatin nyo di grupo nga nakikuan nyo, nakikadwaan nyo. So kimatin nyo dagiti bagbagiyo. Diba? So na yan. Kasi no, ang dati spirito ti Apo kada kayo, mailasin nyo dagiti pudpudno nga grupo partner. Nagpartak ti panahon ni nga man pa. Sabay ko mga po, kaya makatulong na ito yung discussion. Pagyaman namin. Tayo mga kanayan. Sabay na kumanta, nakatulong kami. Kami nga nakatulong nga ng pakiro, makarkaro. Anyway, mabalik nyo lang tamit nga ipadanon ka ta kami. No? Dadagigay kahit yung pa-clarify yan. Kasi lagi clarification, dadi mo isang ibang baga na
Ibagam ano anya nga klase ti bangbanglo. Ada mo dagiti kastaw ada dagiti membro na allergy dati bangbanglo partner. Ada allergy dati bangbanglo. Iso na mo tibubaga na mo ngano nagdigo sa klagit na banglo ako. Okay yun. Okay ko yan. Oo, rumbol pa nga pagpapatangan ti unod ti simbaan uno kapilya ti politika wano dati problema ti daga. Kahit kumalangit kan ti importansya dati problema ti daga. No kayat mo kapsat no dungdung nagkatata no addan tuway umay kanto dito yung opisina ti Diyos at Bayan ta ipakita king ka dati sumbat dagiti abogado nga nani konsultaan ta dati problema yon nga ti problema na partner ke dagiti naganak na adda ka kabsat da nga isuda ka kabsat da mother na the father or mother na adda dagada. Ti problema dadi kabsat da nga maysa no limada kuma dadi maysa nga kabsat da ilaklako na kanumot ngayon inot dagitoy tawid dakin ni luludan. Okay. Nakapamintal nun sa kano nga naglakon. So anya ti aramidin mi. So adda dadi so isyo ni ako ti abogado nga nang konsultaan tayo nga mapanda di ROD adda di aramidin da. Kin dagiti mo gumatgata warning nga nyo mo dagiti gumatang ka dagita nga data gatangan dapat ada problema ta hanpa lang na binay data hanpa lang na inagan data iso nga kunada nga agaplay di ROD ada dagiti panguspusan ada di pamayan tapno ma-stop ko mga ininot nga mailako amin ni kapsat da dagiti daga nga tawid na. So, dungdung nagkakapsat, amumot ba siya sinukan niya, nga nagsaludsod, mabalik na ito nga umay, dito yung opisina ti Diyos at Bayan, pagpapatangan tayo ito data nga problema. Haan nga mabalik nga ilakon, ti kapsat, ti naganak mo, iti daga, aging gana nga hampalaan nga nabinay-binay. Kadagiti mo, ginmatang ti daga, andan to problema yo kada kita ginatang yung daga kasi nito transfer yung data masapol yung talatamot ti perma dagijay agkakamsat. Tay nananagan pa lang kiniluluda. Iso nga ako amat basapol na amunyo nya. Iso nga umay kanto kapsat ko nya nga nagsaludsod. Maudi nga ikat importansya partner kay rumbol ba pagpapatangan ti unod simbaan mo no kapilya maipanggut ti politika. Ba? Di yun ipipatan natin programa tayo ko Diyos at Bayan at serving na boses iti Diyos boses ng mga mamamayan niya. Iso nga balbalansiyan tayo anya ba lagi day current events na ta anya lagi day pagpapatangan tayo nga pa kainaigan na ti talk of the town ta ti badama nga nabarang nga pagtutungtungan tayo about the politika. Tata ti problema dita mairamraman ti kapkapilya wano simbaan agsisina da gaputa nagduduma dati suportaran ag kikinusilap da ta nairarana sa balit mayor ni Maysa agaangat da ag pipinasagid da dagiti dadumat umot na papastor haan tayo mapakpakialaman data ta worldly data politika data haan nga kayat ni Apo Diyos na pagpapatangan tayo diti ulag ti kapilya. Huwag tayong makialam dyan, dagiti dumamat sobramat ti kinapolitika na. So, ang tanong, para magkaroon tayo ng iisang consensus or iisang opinion or views through this program, Diyos at Bayan, rumbang kadi, nga pagpapatangan tayo ti unod ti simbaan ti kapilya, uwano kapilya, iti politika. Okay, malagip ko dahil conclusion tayo ni partner. Medyo napakwata nito din, medyo napahapyawan tayo din. Nga ti explanation mo ti politika dahil pa nagpili. Kat saan nga dakes ti politika. Okay. No kasta nga rod, no nga dakes ti politika, kada tayo mga Kristiyano, kaya partner agad rumbang ang makibiyangat ta agdepende ngamin dahil pagsasaadan to ti lubong ng komunidad. Kada hindi mapili. Kaya no haan nga na yung siriban, haan nga nasaya at naging parang pili tayo kada ito Apo. Ag-reflect mo lang, nga talaga mo lang, ag-subli mo lang kanya tayo di kamali. Yung kuna tayo,
Api namin, nga dahil din nga ba, api nga, at doon tumamot, reklamo na po. Nya, napintas partner, kasi dito nga may Roma Kapitulo 13, ibang baga dito nga may ipasakop tayo. Kadagiti ang tuturay. Bayadan tayo dito obligasyon tayo. How if? Nung may kabaliktadan dahil kaya't na ngayon swat kanya tayo, kada tayo may isang Kristiyano. So, at na problema ka na yung partner. So, nga kanya, umuna mo ang talaga nga dapat nga matratar dito, yung umiso nga pa nagpili, kriteria tayo, wagas tayo nga mangpili ka dito papili kanya tayo tatatang basta, awan to dahi, partner, awan to dahi panagbabawi. No, kas pangaligan ta nakapili ti haang nga nasaya at nga leader nga mangidaulo kanya tayo ako. Tayo kanya ka partner. Oo. So, medyo sa lunsod, no, rumbeng unuan, oras siya, rumbeng. Nung kahit ko lang nga ibaga, ada limitasyon na. Oo, well. Ada limitasyon na. Dahil, kasi sino't mang-educate kadagiti membro tayo, maipanggap iti umiso nga panagpili iti kandidato, nohaan nga datayo nga religious leaders. No, kitain nyo nga ti definasyon ti politika, kahit nga saon, panagpipili. Panagpili, adjay Biblia, dahil panagpili na usar pa'y datoy, idi sukatanda ni Judas na ng Judas kini Apo Isus. So, dahil Rinumwar na di word na panagpili, agpili kayo na. Pili, politika na dyan. At ti panagpipili, politika kat, so ti panag-i-exercise tayo, ti na in demokrasyaan partner, nga panagpili, no siya sino ti mangi, daulo kada tayo, haan nga one man rule, nga no sino ti tududa, no sino ti pangulo, sulatan, haan demokrasya. Kahit nga sa uno, politika pa na naman, demokrasya data. Awan ti ibaga na nga dakes ti politika. Awan ti babasa yun. Awan ti definasyon na nga dakes ti politika. Lastoy. Ti mangisuro, mang-educate ko na nga rod. Igi-eskwilaan. Adda siguro man, dagiti kakasta nga subject niya, nga mahamad na amin na tao kat naka-adal. Naka-stricti kuliyo, naka-stricti pagadalan. Awan mo ti programa, ti gobyerno nga i-educate da. Oray ko dati comment nga nito, at ako programa da nga to educate voters. At ako ti kabakalan da ko mga mangbayad iti national television na da programa da to educate voters how to vote. Siya sino dagiti rumbol nga pilyan, ha? Di ba? No maminsan pa, sa bali na iti kriteria iti kandidato dagiti believers dagiti namati. So nga ti panagkunat adda obligasyon ti simbaan wenno kapilya nga isuro wenno pagpapatangan ti uneg ti simbaan wenno kapilya maipanggep iti politika panagpipili nga ibagbaga ti Biblia partner. Well, partner, hindi ko naman tatay na si putat eh. At damot naging limitasyon na. At da limitasyon na So, kahit na sa udit ang limitasyon nga ron, partner, haamot nga dahil ibaga nga sikati, gapot tayo surong dapat arami din na ibaran nga kaya't mumot nga tao ngayon doon sa kadawada hanggang siya. Hindi kati at damot lang waya-waya, nga mangpili nga talaga. Kasi napupusuan damot nga mangidaulo, partner. Kasla ko ma, anya dagiti isuro tayo, kadagiti unag simbaan tayo. Number 1, kayat ni Apo Diyos na mangidaulo ti nasyon, kastoy, dagiti qualification, iti godly leaders. Isuro tayo kanya da na agbutos da, sigon iti namnamaon da nga qualified iti qualification ti godly leaders, ibagbagan ti Biblia, haangkit di ko mga mabutbutan da, hang kumanga mabaybayadan da, haanda nga kumanga butos gapota, nabayadan da. Dagi dyan. Partner. So, ti patanggaman ti limitation tayo, dagi ko namon, haan tayo mga balit nga diktaran. Oo. Antay nga mabalit nga diktaran, siguro no para kanya kay partner,
mabalin tayong mangibaga ka dagiti names ngam adda mulaan ada di baga tayong hana kay nga sa uwan na kapag dagiti ti makikay kami ke mandatory ni subutusan nyo hana at dalata kada kayo, di ba? Ngam para kanya awan ti mangisuro kadagiti membros ti simbahan wano nagdudumang kapilyas, nagdudumang nga siktas, nohaan na tayo nga leaders da. Mang-educate haan nga magdiktar. Nagduma di magdiktar kin... Gusto na niya, partner. Amo balik nga ni kasi diputusan. Oo. Mang-educate. Kasi kita nyo kami, iti mo na nga panahon, kita nyo kung ano tinang nangyari, iti mo na nga panahon, ti mangidaulo ti gobyerno, dati ti aari ni Apo Dios. Aking gana nga dinungtin ti tiyempo, nagkaroon mo ti separation ti church and state, tatan mo taga-simbaan ka, maibilang pa yung criminal na makialam ka ti politikan, kita nyo, tano mabalin, iti statement na handa mo na kaya dagiti anda ti simbaan nga po iti moral issues. Nga no adan to pamaspastoran, adan to paadidita, kontraan na to ti corruption, kontraan na to dagiti lilitan nga maputar na nang namaandang against ti Biblia, ngam para kanya iti konsiho no adda ko ma-representative ti IP, adda ko ma-representative ti SK, adda ko ma-representative ti farmers, adda representative ti fishermen, dapat ko mati-religious sector at damot ti representative na partner. Tama mabalanse, partner. Kasi handa tayo nga mabalin nga isina, hindi ko na ada nga separation. Kasi ano ko mga isina, datayo mo lang. Pasat tayo mo ti gobyerno, partner. Datayo mo ti komunidad. Datayo ti gobyerno, datayo ti community. Apay ko mga i-separate da. Iso nga panag ko na, kaysa datag kikinusilap da kita membro tayo, aga-angat da kita membro tayo, why not nga i-open tayo nga husto ada di ko husto da jay konteksto na hi Pastor Nelson Marvick Galanto dahil di husto di konteksto na sabali da di educate tayo suda sabali da jay diktaran tayo suda kaya amo na maawatan mo di pagbaga sapay lang kumatang kumakabasulan nung dadi ko namin dito'y programa tayo at kinapuno na permit ay ayat mi oray no kontra kada kami dagiti komento yun no minsan kasi kaya mi exercise ko man dayay healthy na kway patangan nga healthy discussion oo kaya mi kasi tap no rumwar iso ano hang kayo nga haan na porke dati ti bagbag pro kami nga nairarana kini dati partner ko handa mabait kayo mamang kontra kada kami naman niya no kontra kada kami tap no matching and balance tayo mabalance tayo dayay so matitakder mi rumban pa nga pagpapatangan mo nawaan iti politika ti simbahan mo no kapilya kanya rumban wala siya man partner oo 100% basta kanya man at the proper time wala the proper time at the proper time ya pasad na tayo iti community part tayo ti gobyerno narigat mo't nga agkidem tayo latang noan niya ti kayat dati nalubungan isulat at mangyari ti tayak ti politikan haan dapat agunit ayo kastoy ti gayat tayo kastoy ti gayat ti Biblia kastoy ti gayat ni Apo Dios yan ti aramidin tayo ya lalo partner yung kurang tayo at damot ti limitasyon ayan panangaramat ka rin kagpuntahan tayo mo't mabalin mong ipapilit hindi kaya ti individual karbangan mo ti individual na yung pili ako oo hindi mo ito nga bandan no sikilin tayo mo dahil individual's right din pakanyak mo dahil pakabasulan mo dahil dapat akit i-exercise na lang tamo dahil right da ngam ije pa nang educate launay is a must for me dapat masapol tang awan ti mangisuro kada kuada kunak maron balaksid ko man no adda ko mararamidan iti comelec nga agik ikot damat ngam siyempre kurang na siguro ti tao awan ti budget na
nga i-educate talaga dagiti butante. Tata no haan na i-eskwelaan ko na karon jak mo no adda dagita nga subject nga adda siguro pahapyaw dagita. Tinangnang unang nga pakaisuruan na ti unod ti simbaan mo no kapapilya. I-educate tayo suda. Isurot tayo kanya na dagijay godly leaders qualification dagiti makukunang godly leaders ay atin nga gagayang kinakapsat. Iwan-wan tayo isuda. Haan tayong diktaran. Kaysa dati ko lang karon agsisinadan to, ang kikinusilap na yun, nagtigapilya. At least, no pinagtutungtungan yung amin ti politikan, ne, agre-remispito tayo, inupin tayo yung nagtigapilya datan, at the possibility ng partner, haan tumat na aga-anak dahil ti membro. May mayat, ornos partner. Ornos. Awan tikin no sila. Awan ti kunis Awan ti sao-sao ti likod, partner. Oo. Ano di mo nga dagiti leader nga kasta partner nga talaga nga nagsisino na gapo pa dahil dahil Uy. political nga kuwada. Ando partner, di ta banayoyo, nagano ti membro di may nga pastor, di haan na sinuportahan dahil di daduma. Pimanaw na lagi nila doon mga membro. So makadadaal na yun. Makadadaal. Okay. Iso nga, rumbon na pagpapatangan. Tapos, ti problema tayo pa itata, ngamin partner kat datoy, makunaba nga matured tayo, iti tayo active political when no, majority pa ilan nga Filipino kat immature. Dagani man, ti agaangat kat, agpipin na sakit kat dagiti paspasurot. Na uray handa nga amo kas lako madali makipinatay ka mo gapukin ni Bongbong Marcosen. Immature na dyan. Maki ang angat ka gapukin ni Bongbong Marcos. Immature na dyan. Maki ang angat ka gapukin ni Apo Duterte kini Sara. Immature na dyan. Apay ko amuda ka kumadagi dyan. Ano ako mati direct na connection mo kada kita babalik ka mo ang makiangat makipinatayon no amu di politiko di kinasayaat na ke dadaulen da isuna amu mabalik ka mo ta makapinapili ta amu maron ngano da kita simpatiala dagiti nang wala ang gapot ta isuti kayat mo isuti asidid direct na ket makiangat ka immature ka pas okay ang problema aga-angat dan tunditan agiin na yus dan tumanon dah kayo ito nga pasurot, ay sus, kakaasi kayo. Kakaasi kayo. Nabatin partner. Kasi ti prinsipyo kami na kita partner, in politics, there is no permanent friends. There is no permanent enemy. Aga-angat na tata, into na sumarunong nga bulan, agkakadwala. Datayo mat nga followers, ala, makiang-angat tayo, nagsisimpadan to, datayo, aga-angat tayo, ito palang agkakarupa. So ang kikinusilap to pala ang partner. Oo. Nabay ko ng pasay. Iso nga, napintas lata nga ikwa tayo dato'y makungunang voters education. Well, partner, napintas ti tungtungan ngayon kita mo dato oras na partner. Mapanan. Problema ba kiti partner ito Panawa na tayo dagiti kwan, dagiti listeners tayo no, dagiti ba? Okay, so agyaman kami ako, dayo mo rin kada kami nga nakitaktak ko yun na kada kami, kada ito malam ito mamisa nga Sabado po, sapay ito mo rin tibundaway tayo nga makimay may sak makipasit kayo ako, ag-text kayo kada kami, tatlo kastatat may ibasa mi dahil tayo agbibuyat yung FB Live po, agbisurat ko dito po nga basa mi tapno na maibasa na dito matimbang tayo dito nga question kuno anya mga banak apo nga mabalin yung nga ipatalon kada kami. So, malit partner, kapsat yo, chapin pagaduan po, imbag nga malin nyo kami. Okay, good afternoon. Dati ko namin, nag-dedicate yung i-comment sa lahat mabalin nyo nga basa ito Saturday. See you and God bless you.